Try not to cry challenge. Oh my gosh! Iiyak ako, guys! Try not to cry nga eh. Kaya nga. Pero like, Pigilan mo, sis. pipigilan ko. Pero like, Okay. Most touching story. Yan. Ganun ba yun? Gusto ko ng Pinoy naman. Lagay mo. Ay, may asong involved. O, sige. Try not to cry challenge. 99.999% will cry. Yun yung nakalagay. Tignan natin ngayon kung... let's go. Let's watch this. Disclaimer. Ayan na. Guys, medyo iyakin pa naman ako. Ako kaya ko to. Hindi ba ako? Feeling niya. Good boy. Oh, good boy. Good boy, good doggy. Zoe, I love you. Anong ligo mo dog? Uy! Pilipino! Ah, Pinoy! Oh, ang cute ni Daddy. Nilagyan na ng leash. Ah, talagang in-adopt na niya yung dog. Oh. Cutie! Oh, nag-like sa kanya. Si Suzy yan. Si Suzy yan. Biglang gigising. Oh, nagsisit. High five. She's so cute! Pas ka na. Wala siyang mga kasama na, wala siyang anak na kasama. Mag-isa lang siya sa life niya siya, May. Aww. So hindi ko inaalis yung ngiti ko, parang iyak na. Kanina yung parang... Aww. Naging BFF sila. May-ari kay Chobo. Ganda ng dog, no? Kasi nga pala, may-ari pala. Parang nalungkot siya. I-text na. Hello po! Ay! Ay! Tuloy kayo! Ay! Ay! Oh, ba't kami? Wala pa, girl. Oh, eh. Wala pa nga eh, girl. Sige. Ay! Umiiyak na! Hindi! Huwag ka umiyak po. First pa lang. Kasi... Okay. Umiiyak ka na. Guys, umiiyak na. Di pa tapos. Tangina mo sa pala. Gago na imagine ko kasi kung si Shari may hugot ako. May hugot kasi ako sa aso. Gago magkakasama sa lutod ko. Sisek lang kayo. Kayo pa, girl. Shari! Shari! Kunin mo si Shari. Sana ang OA mo. Arte nyo. Manood na Tapusin na natin. Pwede ba? Tama na iyak. Oh, point mo yan kasi hindi ka umiyak. Okay. ตอนผม7 ขวบ Ay, Thai. แม่ผมป่วย Ay, Chinese. I don't know. แล้วก็จากพวกเราไป ตั้งแต่นั้นพ่อ
ก็กลายเป็นทุกอย่างในชีวิตผม Ako tungkol sa tatay, hindi ako maiiyak dito. อย่าเศร้าไปเลยโอ้แม่ก็คงอยากเห็นเราสองคนมีความสุขกันนะ พ่อเคยบอกกับผมแบบคำๆว่า ผู้หญิงรักปากไม่ตรงกับใจ แต่สำหรับผม พ่อปากไม่ตรงกับใจยิ่งกว่าสิ Pinapatay ko. พ่อมักจะบอกเสมอว่าพ่อไม่เหนื่อย มีเรื่องนี้ว่าสิ่งเดียวกันนะ Hindi ako pwede umiyak yun. Wait lang. Get related. หลายเยอะเลยกันนะ พ่อมักจะบอกว่าพ่อไม่หิว Ayoko na mga ganyan. Mga ano, parang... Parents. Kunwari okay lang siya, ganun. Pero hindi talaga. ทำกันบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วเหรอโอม ก่อน ไปทำกันบ้านก่อน พ่อมักจะบอกเสมอว่าผมไม่เคยทำให้พ่อเสียใจ ไปทำกันบ้านก่อน พ่ออย่ามาบังคับโอม แม่ไม่เคยบังคับโอมแบบนี้เลย ไปทำกันบ้าน พ่อใจร้าย โอมไม่อยากถึงพ่อ โอมคิดถึงแม่ ยกเว้นวันนั้น May pasaway na bata. Ano to yung bata sarap sa kalit? Ano ba yung pinubuo ng กลั tatay? บแล้วเหรอลูกนี่ลูกไม่ใช่คนเริ่มใช่ไหมเนี่ยฮะ เห Ay, ตุการณ์วันนั้นไม่ว่าผมจะผิดหรือถูก มันอาจไม่ใช่เรื่องสำคัญ ทุกครั้งที่มีปัญหาพ่อซีอยู่ตรงนั้น ยืนอยู่เคียงข้างผม ผมสอบได้ทุนไปเรียนต่างประเทศ พ่อบอกเสมอว่าพ่อไม่เคยเหงา และมีความสุขดีกับการปลูกต้นไม้รอบๆบ้าน ay, tulog. Matanda na gabi. Ay, bulag.สบายดีลูก แล้วเราเป็นยังไงบ้างนะพ่อทำอะไรอยู่พ่อเก็บของอยู่รอบๆบ้านนะลูกกะว่าเดี๋ยวจะลงไปรดน้ำต้นไม้สักหน่อย ตอนนี้มันแห้งแล้งเหลือเกินเมื่อเช้านี้พ่อออกไปวิ่งได้ตั้งหลายกิโลนะลูกพ่อ พ่อเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่ Tulog. จะไม่เป็นไรนะ ทำไมพ่อไม่บอกผมทำไมพ่อต้องโกหกผมด้วย พ่อขอโทษนะลูก ผมเคยคิดมาตลอดว่า พ่อปากไม่ตรงกับใจ แต่เมื่อมองย้อนกลับไปแล้ว มันไม่ใช่ ต้องเข้มแข็งนะลูก พ่อไม่อยู่จริงๆ เพราะพ่อ Ay, อยากให้ผมได้กินแต่ของ Tinamaan ที่ ako ดี sa sis. พ่อชอบกินกับข้าวเหลือค้าง Ganyan ka เพ ba? ราะพ่อ Umiyak ka อยาก na. ให้ผมกินกับข้าวใหม่ Umiyak ka na naman. ๆพ่อทำงานหนักและไม่เหนื่อยเพราะพ่ออยากหาเงินให้ผมได้ไปเรียน naman! Isang line lang kailangan para tayo ako. พ่อเข้าใจและให้อภัยผมเสมอ Uy! Makakawawa. Ang ina! Tulog ko! Tatay!
ผมรักพ่อนะ I love you, Dad. Huwag mo ipapost kasi pag in-edit natin kanina pag pinupost ko. Huwag hindi pwede. พ่ออาจไม่เคยพูดว่าพ่อรักผม แต่ตอนนี้ผมกลับสัมผัสได้ถึงความรักของพ่อว่าพ่อทำทุกสิ่งเพื่อผมจริงๆ Home is where our lives grow. Home is where Shari Oh, is. ayan. 2 points, guys! Dalawang beses na siya. Hoy, umiyak sana. Walang tumulog. Gusto niya talaga ako masampal. Bill, tagayo. Sinabi din. Ay, mainit ulo na yung mom shit. High five. Galing mo ito yan. Talaga natin. Iniwan yung bata siya. Pinagtayin niya po kami. Anong tingin-tingin mo? Ano ba to? Eh, paano yan? Wala naman may gusto sa'yo. Ano? Oh, cute. Isipin mo, iniwan ka lang ng ganun, girl. Ah, cute! Cute niya. Pagkasama niya yung baby, parang mas happy siya na tao. Ay, baby rock. Ano yung joke ko yun? Nagtakot ako doon sa kanta, girl. Parang nakakatakot siya. Fernando ka ha. Kami po yung tiga social services. Hindi ka na tapos sa pag-aaral. Pinalayas ka pa ng magulang. Wala ka pang matinong trabaho. Paano mo buhay ni bata? Trabaho lang po ako. Nagtrabaho na siya. Para din sa oh. Sus. Yung mga tropa na. Sabi nila, pinamay ko siya. Pero ang totoo, binuhay niya ako. Gago! Wala pa! May tumutulog? Kelly, pinigilan mo. May tumutulog. Pinigilan mo. Hindi, guys. Kelly, nakita ko. Nakaganon ka nandito yung luha mo eh. Alam mo, nung second day, nagduga ka, umiyak ka doon. Hoy! Alam mo ba, bakit pag nakalo ako, natutuga ako? Bakit? Pag pinigilan, pag naiiyak ako, sa tingin mo, kung pinigilan ko, mamipigilan talaga siya? Siyempre, aalis ka lang ng tingin, gaganon ka lang. Hindi kaya, tapos na. Pinanood ko yung pero sa third, umiyak ka. Naiyak ako konti. Panalo Sampalin mo na ako. Ako, excited lang ako
masasampal ko si Shana. Yun lang talaga yun. Bilisan mo na. 1, 2, 3, go! Joke lang! Isa. Woo! Sige, Kelly. 1, 2, 3. Oh! Sorry, Shana. Sorry. Guys, first time ko lang sinasampal ever. Nang talagang, as in, walang, oh my God! Ang saya ko! Nasampal kita talaga. Guys, Okay, guys. So, para sa vlog, nagpasampal ako kay Kayla. Thank you guys so much for watching this video. Sana na-enjoy nyo. Sana manood pa kayo ng iba namin mga videos in the future. sobrang thank you kasi nanood kayo nitong video na to. And, sa susunod pa na mga challenge, abangan nyo guys. Kasi, feeling ko mananalo ako next time. Masasampal ko na naman siya. So, yun. Yun lang naman talaga yung goal ko eh. Okay, guys. Thank you so much for watching. And see you guys on our next video. Bye!